Okay. Qua, fresco. Fresco. Hadi guarda. Oh. Teka. Ay, labig. Yung sinasabi ko na nga ba, nagsama-sama naman ang Dagalvanizer! And we are the Dagalvanizer! We are the Dagalvanizer! Ay. Aspeto. Yan. Hawak kamay. Okay guys, welcome back to our channel. As usual, lagi akong late mag-opening kasi lagi late nagigising. So, day 17 of our 20 days daily vlog challenge. 3 more days to go. Babalik na si Ma'am Wen. Okay? So, bati muna kayo. Kaparta. Ciao. See you. Ciao, Jonathan. So, stay tuned lang dyan mga kapatid. And, ato ako. Ciao. Buongiorno. Wey, buongiorno. Ang dati natin. Stati ko. Ciao, ciao, ciao. Ciao ragazzi. Okay guys, time check. It's 1 o'clock in the afternoon. Hindi pa kami nakakakain. Patapos namin sa office. So, maghahap kami ng aming kakainan. Up. Ay, maghahap ng aming kakainan. Ma quando mi hai messo questa collana? Ulian eh. Ma non vola. Non vola qua fuori. Più alto, più alto. Andiamo? Andiamo, kayo. Lascia. Sai a scuola ho preso un verme come quello. Sì. Era... Grazie. Questo cos'è? Te. Di quella è mia. Questo, poi questo qua. Ciao, grazie. Dai il mio tè. Questo. Dov'è il mio chicken? Aspetta. Ah, ma mi lasci ricordare. Quindi c'è. Aspetta. Busil. Busil. Sì. Sì.
Ciao! Nasabi ba ni Joker na iwan ko bata dito? Iwan mo? Nasabi sa'yo? Hindi pa? Hindi. Wala pa si Joker? Wala, nasan ba? Ah. May ano ba kayo? Hindi siya, late siya dumating ng office eh. Oo.